حسن صاحب، اسلام آباد ہائی کورٹ نے پب جی کو بحال کر دی ہے. پی ٹی اے نے عوامی شکایت پر اس آن لائن گیم کو بند کیا تھا پاکستان میں. میں تو پہلے بھی پتہ نہیں کہاں کسی فورم پہ، مجھے یاد نہیں آ رہا، میں تو خراج تحسین پیش کر چکا ہوں بہت رج کے اس بات پہ، اس فیصلے پہ. حالانکہ آپ کو پتہ ہے، ہمارے ویورز کو تو شاید اندازہ نہ ہو، آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا. ظاہر ہے ٹیم ہے، اکٹھے ہیں ہم اتنے سالوں سے جی کہ مجھے اینڈ سینڈ کے علاوہ فون نہیں آتا. ویورز کو یہ بات عجیب لگے گی. آئی ایم رننگ اے کمپنی آلسو میڈیا، مجھے کھ نہیں پتا. ٹھیک ہے، پب جی شب جی مجھے بچے دکھا دیں، آپ کبھی کوئی چیز مجھے بتا دو، مجھے تو نہیں پتا ہوتا، اس لیے مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے پب جی ہو نہ ہو. بٹ میں بات کر رہا ہوں ایٹیچیوڈ کی. یہ رویہ بہت منفی ہے. جو سنبھالا نہیں جاتا اسے بند کر دو. سٹیل مل بند پڑی ہے، اب ریلوے بھی بند کر دو، پی آئی اے بھی بند کر دو. اچھا، اب یہ پب جی چلیں، اور کیس ہے یہ جو ہمارے ادھر چل رہا ہے، پتہ نہیں ہے کیا، یوٹیوب وغیرہ. بھائی بنیادی بات ہے، بھونکنا کتوں کا شغل ہے، ان کی ہابی ہے، ان کی عادت ہے. اب پوری دنیا کتے مار دو. پاکستان میں چلو، پوری دنیا میں تو ہمارا بس نہیں چلتا، ہمارا تو خیر اپنے ملک میں بھی نہیں چلتا. یہاں سارے کتے مار دو کیونکہ جی یہ بھونکتے ہیں. اب یہ کیا سلوشن ہے بھائی؟ بالکل. یہ ماؤ زے تونگ نے ایک کوشش کی تھی چائنا میں، یہ چڑیاں مار دو، یہ گندم کھاتی ہیں. چڑیوں کا صفایا کر دیا، گندم کا بیڑا غرق ہو گیا. چونکہ پتہ لگا کہ اس کے ساتھ ساتھ چڑیاں وہ کیڑے مکوڑے بھی کھاتی تھیں جو گندم کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتی تھیں. تو گرینڈ ٹوٹل میں وہ گھاٹے کا سودا نہیں. قدرت کا نظام ہے. اور میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں رپورٹ کارڈ میں بھی کہ رب العالمین کے تو عالمین ہوش اڑ جاتے ہیں. صرف سمندری مخلوق بندہ دیکھے تو پوری زندگی ٹی وی کے سامنے سے نہ بندہ اٹھے کہ اچھا اتنی مخلوق، بیکٹیریا پتہ نہیں کس کس قسم کا کیا کیا کر رہا ہے. تو اللہ پاک کی ایک انتہائی حسین خوبصورت تخلیق کا نام ہے انسان، انسانی جسم. اس میں بھی گندگی کے 2 مراکز رکھے گئے ہیں. اب ان کے نام کیا لینے؟ یعنی اتنی زبردست مشین جسے اشرف المخلوقات کہا گیا، اس کے اندر بھی گندگی کے 2 مراکز ہیں. تو بھائی میرے شجیہ، یہ ہر شے ایک پیکج ہے. پروز اینڈ کونز ہیں. بالکل. پیدا ہونا بند کر دو تاکہ موت کی نوبت ہی نہ آئے. زندگی ایک پیکج ہے. ٹھیک ہے، پروز اینڈ کونز اور چیز ہے. یہ سیدھی سادی بات ہے. سولوشن نہیں ہے. نہ پیدا ہونے کی نوبت ہی نہ آئے تو موت کی نوبت ہی نہیں آئے گی. چونکہ پیدا ہونے کا مطلب ہے مر جانا. یہ کیا بات ہوئی؟ ہر چیز کا غلط استعمال، حتیٰ کہ مذہب تک کا جتنا غلط استعمال ہوا. مجھے کوئی ایک بات آپ بتاؤ، کوئی اور اگر بڑا کوئی دانشور ہے مجھے سمجھا دے. دنیا کی بے شمار جنگیں مذہب کے حوالے سے لڑی گئیں، تو کوئی ایک مذہب ہے جو اپنی روح کے مطابق پریکٹس کیا جا رہا ہو پوری دنیا میں؟ ایک کا نام لیں. کوئی بھی نہیں. پریکٹس کچھ ہے لیکن اس کے نام پہ کیا نہیں ہوتا. تو کیا مطلب ہے آپ مذہب بند کر دیں کہ یہ نہیں، یہ رویہ غلط ہے. یہ بہت خوفناک ہے، یہ بہت خطرناک ہے، یہ بہت امچیور ہے. ٹھیک ہے، خواجہ برادران کی ضمانت کیس کا تفصیلی فیصلہ آ گیا ہے صاحب. اس میں چیف جسٹس مقبول باقر نے کہا کہ کوئی ادارہ کرپشن سے پاک نہیں، مجرمانہ ریکارڈ والے قوم پر مسلط رہے، نیب سیاسی مخالفین کو سبق سکھانے کے لیے استعمال ہوا. یہ ان کے کچھ پوائنٹس تھے اس میں. دیکھیں شجیہ، اس میں بھی کوئی ایک بات ایسی ہے، 2 چیزیں ہیں. ہم کرپٹ ہیں، یہ میرا خیال ہے چند دن پہلے ہماری سپریم کورٹ سے بھی اسی طرح کی آواز آئی تھی. اس میں کوئی شک نہیں ہے، میں تو کب سے کہہ رہا ہوں. جی. میرے ایک دوست تھے اسد گیلانی صاحب کے صاحبزادے فاروق گیلانی، he was a bureaucrat. تو ان کا تو پسندیدہ جملہ یہ تھا کہ یہ وہ قوم ہے جس میں سے ہر آدمی کا ہاتھ دوسرے کی جیب میں ہے. وہ جھوٹ بولنے کی شکل میں ہو، وہ کم تولنے کی شکل میں ہو، وہ ملاوٹ کی شکل میں ہو، وہ کمیشن کی شکل میں ہو، وہ کک بیک کی شکل میں ہو، ہر آدمی کا ہاتھ کسی دوسرے کی جیب میں ہے. اچھا، جہاں دوا
जेन्युइन ना मिले और ग़िज़ा खालिस ना मिले, वो फिर अपनी शान में अगर कसीदे बोलें, अच्छा मुजरमाना रिकॉर्ड वाले मसलत रहे, ये भी कोई ढकी छुपी बात तो है नहीं, बच्चा बच्चा जानता है। अच्छा, इस पे आप डिबेट कर लो अगर थोड़ी बहुत हो सकती है कि नैब सियासी मुखालिफिन को, इस पे आप इसलिए नहीं कर सकते, परसेप्शन है। मैं कितना भी अच्छा हूँ, मुझे रऊफ़ क्लासरा जैसे प्यारे बंदे ने जो मुझे ज़ाती तौर पे जानते हैं, या जो मुझे नहीं कभी मिला, वो मेरे बारे में अगर कहे कि ये एरोगेंट है, तो समझ में आती है। अच्छा, चूँकि मैं थोड़ा एग्रेसिव हूँ, या हमारे मौज़ूआत ही ऐसे होते हैं रोने पीटने मातम करने वाले, जो कभी ना मिला हो वो घर बैठ के मुझे अगर एरोगेंट समझे तो जस्टिफाइड है। जो मुझे 20 बार मिल चुका है और जानता है और प्यार मोहब्बत का ताल्लुक, वो भी कह रहा है एरोगेंट है। ओ भाई, एरोगेंस के कोई उसूल होते हैं ना यार। तो परसेप्शन की मैं बात कर रहा हूँ, एक बात है निकल जाती है, निकल जाती है। अच्छा, अब नैब के बारे में तासुर यही है, मैं लंबी किसी तफसील में नहीं जाता। आज चेयरमैन नैब का एक जवाब है, वो उसको देखो तो वो अपनी जगह पे बहुत मुदल्लल है, वो बहुत कन्विंसिंग है। ये आज के अखबारात की बात कर रहा हूं। लेकिन एक बुनियादी बात जो मैंने शायद पहले भी अभी की है जी, कि अपनी कमजोरियों, खामियों, कजियों और बदसूरतियों की निशानदही करो। ये पहला मरहला है दुरुस्तगी का। एक बंदा अगर मानने में नहीं आ रहा ना, बिल्कुल सही, वो तस्लीम ही नहीं कर रहा, वो घर बैठे ही वो चैंपियन बना हुआ है, उसने पूरे कुर्रा अर्ज की इमामत संभाली हुई है, वी आर द बेस्ट और ये और वो नहीं। जब तक आपकी समझ में नहीं, अब शकील साहब को देख लो, अभी और नैब के हवाले से जो बात हो रही थी, वो 4 माह से उस बंदे ने क्या किया है, सकूते ढाका से लेके सकूते इक्तसादियात तक, तो आप लोग कर कुछ नहीं सके। एक जो जिसे कहते हैं ना मीडिया लीडर को, वो सामने की बात है, मैं घर बैठा शर्मिंदा हो रहा हूं, जैसे मुझसे कोई हरकत हो गई है। ऑनेस्टली मैंने इतनी देर बात नहीं की, मेरा ख्याल था चलो ठीक है, एक माली सा मामला है, वो रिजॉल्व हो जाएगा, सेटल हो जाएगा। अब जब इस केस का हवाला दिया जाता है, मुझे एम्बैरेसमेंट, शर्मिंदगी और नदामत का एहसास होता है। और ये तासुर आम है अब नैब के बारे में, और ये फैलता जा रहा है, ये जंगल की आग की तरह फैल रहा है। जिनको कख नहीं पता कि नैब है क्या, नैब ने अब तक अचीव क्या किया है, नैब की कमजोरियां क्या हैं, ज़ौफ़ क्या हैं, मजबूरियां क्या हैं, लिमिटेशंस क्या हैं, उनके प्रोसिक्यूटर्स कैसे हैं, जिनको कख नहीं पता, वो भी अब ये कहने लगेंगे यार ये क्या इदारा है। मैंने पहले भी डिफेंड किया था कि भाई उसकी डेंटिंग पेंटिंग कर लो, बिल्कुल सही, उसकी खामियां रफा, बिल्कुल तशखीस के बगैर इलाज मुमकिन नहीं है। बिल्कुल सही, तो होना चाहिए। नाम बदलोगे फिर क्या, इमारतें बदलोगे फिर क्या। हाँ बिल्कुल ठीक। चलिए इसी नोट पे अपने व्यूअर्स से इजाजत चाहेंगे, लिखना ना भूलिए mm@geo.tv पर। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।